Hello. Nindot kayo diri dapita no kay minghapit ra jud mi diri pero gikan magud mi siya ga market dayon ni hapit lang jud mi diri kay laging mulaag dayon kuan. Hi guys. Aurora branch ni siya o Pagadian branch 1. So gikan mi nag serbisyo dayon mihapit pud mi diri kadali. Then mag-discuss magud pod mi ani nga time nag-discuss mi about atong bago na mo nga plan. So marketing strategy lang gyapon. Wala man gyapoy kausaban ang amo ang mga pagserbisyo. Ning hapit lang jud mi diri kay gusto pod akong mga kauban nga mulaag sila kay nindot kay ilang view. Dayon diring dapita ug kinsa tong gusto nga mulaag so nindot jud kaayo ilahang view diri. Gitawag ni siya sa amoa diri og Little Tagaytay. Sakop ra ni siya sa Dinas, Zamboanga del Sur. Kung mga kauban Hi guys. Picture diri, picture dito. Sige. Inom sa coke. So naa siya kuan diri, helicopter nga isa ka bukpako. Makita ninyo. So nindot jud kayo ihang view diri guys, kanang makawala gani sa mga problema or unsa pa nay gidamdam nimo nga mga pagsulay sa kinabuhi. So kung mo anha lang jud ka dihang dapita murag kuan jud kanang murag malinawan imuhang mga panghuna-huna. Pero nindot jud diri og kana bitawng daghan kaayo mo sama karon nga parte yung daghanan namo. Amo ang mga BM naa jud mga very supportive nga BM branch 1 og Aurora branch. Then kami pong mga manpower tanan so nagasinabot pud mi nga inani. So nindot jud kaayo ang unity. Nindot jud kayo ang unity, ang pag-train sa amoa jung ginasunod para mapalambo amo ang branch. Nindot kayo makalabs ang view diring dapita. Naikok dili jud na mawala bisan asa may punta, bisan asa may maabot. Naa jud ang cook. Among mga kauban na ara. Hi guys. Hello. Busy sa mga picture, busy sa mga adventure. Nagkataon lang jud nga nagkuyog mi. Karon tanan. Thank you for watching guys. Bye.